नमो भगवते वासुदेवाय। सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुभवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैस्तैरनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्द सान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधि कफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयं सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ततिलगत् प्रोद्भासि फालान्धरं कारुण्याकुलनेत्रमाद्रहसिदोटासं सुनासापुडं गण्डोद्यन्मकरापकुण्डलयुगं कण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रूपवनमाजकारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गद कङ्गणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्गारि पङ्गेरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामोतिं तवार्तिच्छिदम् पडन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगर्ज सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिजदे पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमददे पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमभिदे चारुचरिदे श्रीकरे नमः श्रीकरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द ദശകം 65 ഗോപികളുടെ ഭഗവത് സമീപ പ്രാപ്തി. गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमदसादयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुनावनान्दे सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्दमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्यमुभोतरुण्यः तत्तादृशं कमभिचित्तविमोहमापुः तागेककृत्य निरस्तातयन् सनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपरा च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काशी निजाङ्गपरिभूषणमाददानाः वेणुप्रदान प्रणादमुपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामागदाननु तदैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुरुचिते तव लोचनाय हारं निदम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्डभुवि देव समागतां त्वां हारित्वमात्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुक्मुखि विशेषात् काचित् कुजे पुनरसज्जितकञ्जुलीका व्यामोहदः परवधूभिरलक्ष्यमाणो त्वामाययौ निरुपमप्रणयादिभार राजाभिषेकविदये कलशीधरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेघं त्वामाविशन् परमिमादनुधन्यधन्याः जारात्मना परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गदा परमहंस गतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कदञ्चित् चित्ते वहन्नमृतं अश्रुश्रममश्नुवीय अभ्यागदाभिरभिदो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मितार्द्रवदन करुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्यकर मे पवनेशरोगान् श्रीकरे नमः श्रीकरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Thank you.